देखो पूरा वर्षा हो वर्षा आसपर नमस्कार जय जगन्नाथ आपने देखते कौन भाग पवन मेघ जो रेट्रे है पवन नहीं लुगा सुखुला मुझे आसली जाणी घर जो वर्षा कमी ये जो जरी से आउटे भेड़े से जगह ना आ घरे वर्षा हेनी कल रात के जो वर्षा है घर देखिए मुझे डाकिली तो शुणु शई पड़ू अनेक कहले वर्षा हो मुझे डाकी सामने भी डाकुची माँ भी बारंडार सहित उठी पड़े यही शीत देखिए ये वर्षा होते पवन मेघ पुणी आसला 3टा 3:30 टाइम आते पवन हो लुगा टाणी सेपटू जीवा ए कोड़े ये भांगी ना कौन देखो पूरा वर्षा हो वर्षा आसपर ये जरीटा आउ थे कड़ा हम पड़ो भलसे ना से फांकर रही फांकर रही कौन कहला आ सेपेटा वर्षा हो एपेटा खाली हो से लुगाटा आने ना कौन ये सागे सागे वर्षा है लुगाटा आने से नुआ छात कौड़ा खसड़ा पूरा खराब हो छात वर्षा टे कमिला ना कौन ना कमिनी तथे पकौची 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 बहुत जोर अब मैं आसले तो घी कर देखते आणिक आसली बाबा जाइए बजार आणिक सौदा आणिक आसली माने परिबा तो आसला हां माने मंथा अछि ना बात्या मंथा हां आसिला बात्या मंथा आसिला सेति परिबा आसी गला देखंदु केते सुंदर परिबा एडा कि नाली जी गाजर देखंदु गाजर तो नाली थे आ को नेली हां एत कहछि परिबा ने कोन मानि आज कोन आछि बे बजार न एकुर बने भेंडी बेसी ना हां सब भेंडी जन्ही आ सब आसी योदा मोदा एटा कोन ओहो एटा बीट बाबा आनी आसले तो ए बीट थी बाबा कर देह बोले नै ठंडा आइजी बाबा सेइथर माने पळै छथि आने हां जाइथिले बाजार को आनी आसले ओ एते को परिवा आसी तो सब परिवा पड़े ई बस पियाज होले आइछि पियाज होले और दिन जानथिले जे खाइ देलो आ जो अछि बाबा को बेहा खाइ आस्तला बुटसला भंडा एंड पाक्ति दे ए गछु गुला छै हां एठी देखो लंका पत्र अरे भंडा कटा होचे बे हां रोसई पे चार्जी प्रस्तुत राखती पाची कि ना कोने हां नै खाइ दे कोन ना ना मते भलो नै माने भंडा मते नै भलो न नै पाचिला भलो नै कि कंचा पुरी आ छणा छणी खाली सिंगोना एई भलो ना हां एई जिंस भलो न अब मम्मी को ठेके रोसे पे चल जीवो रोसे हो ना ए संतुलाटा करबी तो ओहो संतुला पे बे प्रस्तुत हे ना कटा कटी हे सब करबे सब विभिन्न प्रकार परिवर्तन टमाटो अदा छेची कांचा लंका पके दीजिए हां ओहो संतुला पाइन चाहची प्रस्तुत तबे बहु देखन तबे मुड़ी एबे स्टार्ट कर देसिन भाजीबा का कहला मुड़ी भाजिया को नाती माने कहले मुड़ी खाइया को मेघ वर्षा को से मुड़ी भाजी हाँ तो मुड़ी स्टार्ट हो गला केते सुंदर भाग भजा होचे अपन देखन मु छाणी जे मु छाणले से बाली बाहर पड़िबो मु छाणी परबी नै बालीटा ना मु तो हाथ रे कोन होबो हां मुड़ी मु भाजिया शिखि नथले किंतु भाजिया शिखितले जे भाजिले खाली बाली बाहर पड़िबो देखन बो किंतु पक्के की छाणी देबन कि टिके हेले भी बाली बाहर नै देखन भलसे देखन भजाटा देखौची जिले भाजबे ना भल टोटाली माने बाहर बाली टोटाली बाहर बाली तांकर जेतिकी अछि सेतिकी केते सुंदर कर फुटी जाउची भाजिया फायदा अछि हां ए बाली बाहर नै मु छाण देले सब तो बाली बाहर पड़ंदा नै
ମୁଁ ଭାଜିଲେ ବାଲି ବାହାରି ପଡ଼ିବ ସବୁତକ। ଚୁଲି କ'ଣ ଜୋର ଜଳୁଛି? ଧୀରେ ଧୀରେ ତାତିଯିବନି। ଓହୋ ନାଲି ପଡ଼ିଯିବ ନହେଲେ ମୁଢ଼ିଟା, ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇକି ଭଜା ହେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ବାରିପଟେ ଦେଇକି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଆଣି ଦେରି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଆଣିକି ଡାଲି କରିଦେଇଛି। ହେଉଛି କୋଉ ଡାଲି ନା କୋଳଥ ଡାଲି। ବର୍ଷା ପାଗକୁ ହେଲା କୋଳଥ ଡାଲି। ଆଉ ଆଦେହରେ ବି ଆମ୍ବୁଲ ପଡ଼ିଛି। କ'ଣ କହିଲୁ? ଆମ୍ବୁଲଟା ପଡ଼ିଛି, ଦେଖାଯାଉନି ଏଠି ବାହାରିଲା। ଆମ୍ବୁଲ ପଡ଼ିଛି। ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ନା? ଭଲ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତୁ କୁଆ ଯାଇଥିଲୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନୁ ନା? ହଉ ହଉ। କୋଳଥ ଡାଲି ହେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି କୋଳଥ ଡାଲି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମ ଘରକୁ। ବର୍ଷା ପାଗକୁ କୋଳଥ ଡାଲି ଖାଇବା। ଦୁଇ ଭାଇ ଏଠି ଖାଉଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଭାଇ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ଦ୍ୱିପହର ପାଇଁକା। କ'ଣ ଖାଉଛୁ? ପାମ୍ପଡ଼। ଆଉ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ଭାତ, ପାମ୍ପଡ଼ ଆଉ କୋଳଥ ଡାଲି, ଆଳୁ ଭଜା। ଆଳୁ ଭଜା। ଖଟା ପକେଇବୁ କି? ହଁ ଖଟା ପଡ଼ିଛି, ଦେବି କି? ଦଉଛି ଆମ୍ବୁଲ ପଡ଼ିକି ହେଇଛି ଯେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଟଳ ଭଜା ଦୁଇ ଭାଇ ଯାଇକି ଖାଇବେନି, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ନୁହଁ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଉନ ଶିବୁନା, ଗୋଟେ ନେବି ଖାଇବୁନୁ? ଅଳ୍ପ ଖାଉନ ଯୋଡ଼େ ନା। ପୋଟଳ ଭଜା ଖାଇବେନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖାଇବେନି, ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇବେ ନା। ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି କ'ଣ ଭଜା ବସେଇଛି, ଭଣ୍ଡା ଭଜା, ତାକୁ ବି ଖାଇବେନି। ସାନ ଭଣ୍ଡା ଦେବି ନା, ଭଣ୍ଡା ଖାଇବେନି ବି। ଆମ୍ବୁଲଟା ଦିଆହବ। ଏଇନା ମୁଁ ପଠାଯିବ ହାତ ତାତିଗଲାଲୁ ଦେଖି ହେଇଛି ନିଅ। ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିବ, ଖଟାଳା ଖଟାଳା ଲାଗିଗଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ନା ଖାଇବାକୁ। ହଉ ଖାଇଦିଅ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦ୍ୱିପହର ବୋଲି ଖାଉଛନ୍ତି ଏଠି ରୁଟି ଖାଉଛନ୍ତି। ରୁଟି ଭଣ୍ଡା ଭଜା, ପୋଟଳ ଭଜା, କାହିଁକିନା ଥଣ୍ଡା ବୋଲି। ତାପରେ କୋଳଥ ଡାଲି। ହଁ ପିଲାମାନେ ସେଠି ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବା, ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ତ ଭଜା ଭଜି କିଛି ଖାଇଲେନି। ଆଉ ଭଜା ଟୋଟାଲି ଖାଇଲେନି। ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲା ଖାଲି ପେଟରେ ଖାଇସାରିଲେ ପୁଣି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବେ। ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ତାଙ୍କର, ଦେଖୁନ କଥା ବି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ନିଶ୍ୱାସ ବି ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏତେ ଜୋରେ ଥଣ୍ଡା ତାଙ୍କୁ। ପୁରା ଆଖି କାନ ପୁରା ନାଲି ପଡ଼ିଛି। ଖାଇଦିଅ ଜଲ୍ଦି, ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବ। ଏବେ ତ ରୋଷେଇବାସ ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ମୋର କାମ ପୁଣି ଲାଗିଲା। ଆଉ କାମ ତ କେତେବେଳେ, ଘର କାମ କେତେବେଳେ ଛୁଟି ନାହିଁ ନା। ବହୁତ ଯେଉଁ ମୁଢ଼ି ଭାଜିଥିଲେ ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଏତେ ରଖି ସାରିଲାଣି ବାଲି କାଢ଼ିକିରି। ଆଉ ଗୋଟେ ଡବା ଧୋଇକି ରଖିଛି, ଭାଜିବି। ଏଇ ରଖିଦେବି ମୁଢ଼ି। ଆଉ ଏଠି ଭାଜିବି ଆକୁ ହେଉଛି ଚୁଡ଼ା ହାରିକା ଛତୁଆ ତିଆରି ହେବ। ଚୁଡ଼ା ବିସ୍କେଟ୍, ଏଥିରେ କାଜୁ ପିସ୍ତା ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ବୁଟ ସବୁ ପକେଇକି ପୁଣି ତିଆରି କରିବି ଛତୁଆ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁକା, ଚୁଡ଼ା ଛତୁଆ। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ଆଉ এই ভিডিওটা যদি ভাল লাগিଥାଏ লাইক কমেন্ট শেয়ার সবসক্রাইব କରିବାକୁ ଜମାରେ ଭୁଲିବେନି। ହଁ ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।